सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर पर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 12 मार्च 2025 दिन बुधवार, फाल्गुन मास शुक्लपक्ष कुंभ 29 दिन। आज तिथि और नक्षत्र त्रयोदशी दिवा 9 घंटा 12 मिनिट पर्यंत, मघा नक्षत्र रात्र 4 घंटा 5 मिनिट पर्यंत, सिंहचंद्र दंड 60 अहोरात्र, सूर्यदुर समय 5 घंटा 58 मिनिट और सूर्यास्त समय 5 घंटा 53 मिनिट। आज कर्कट राशि घातवार, आज कर्कट और मकर राशि घात चंद्र। आज शुभ बेला दिवा 7 घंटा 34 मिनिट ठारू दिवा 9 घंटा 9 मिनिट पर्यंत, दिवा 11 घंटा 32 मिनिट ठारू दिवा 1 घंटा 8 मिनिट पर्यंत, दिवा 4 घंटा 18 मिनिट अपराह्न 5 घंटा 54 मिनिट पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज बैगण और दिवा 9 घंटा 12 मिनिट पर बीरिद्रव्य भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपंकर राशि, कौन कही थाए आज आपंकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरी केउं उपाय करबा आवश्यक जहाँफल आज आपंकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हेबो। एही क्रम रे सबुठार प्रथमे आसंतु जानिबा मेष राशि विषय। आज आपण जो भी कार्य हाथକୁ नेबे ताहा सहजरे ही संपन्न करेंगे, परिवार सपोर्ट प्राप्त करेंगे। किंतु जदि कौन निवेश करने को चाहते तो आज दिनटी आपण शुभ नुहे, कारण आपड़ किसी भूल निष्पत्ति नहीं पारती। तो तरतर हो कौन भी निष्पत्ति आज आपण ठीक नुहे। और आज कौन व्यक्ति को साहस सहयोग कर खुशी अनुभव करेंगे। शरीर सुस्थ मन में उत्साह और उद्दीपना देखादेव। आपण भितर नुआ परिवर्तन अनुभव करेंगे। बंधु तथा प्रियजन मेल में दिन काटे। ईश्वर दर्शन पर मन बढ़ाइबे। महिला माने गृह निपुण रहिबे। सुस्वाद भोजन प्रस्तुत करेंगे और गृह में समस्त प्रियभाजन हेबे। छात्र छात्री माने सांगसाथी महल में बनभोजी कौन मनोरम स्थान को यात्रा करिपारंती। व्यावसायिक दृष्टि आज दिनटी शुभंकर अटे। कर्मठ होई अधिक परिश्रम और सचोटतार सहित दिनटी को प्लान करेंगे। आपंकर कौन गोटे इच्छा पूरण हेबो। छोट यात्रार जोग बनुची और यात्रा आपण सफल हेबो। छोट भाई भौणी सहित संपर्क मजबूत हेबो। पुराणा मतांतर और मनांतर सब दूर हेबो। भाग्यर पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त हेबो। विद्यार्थी माने किछि भ्रमित रही पारंती। अଯଥା कथार निजर समय को नष्ट करि पारंती। पाठपढ़ारे खूब कम समय देबे और मित्रमान सहित रहिबा अधिक देखादेव। किंतु किछि भी समस्या अधिक चिंताजनक हेबो नाही। प्रत्येक दृष्टि शारीरिक दृष्टि सुस्थ रहिबे और मानसिक दृष्टि भी सुस्थ रहिबे। देवदर्शन प्राप्त करेंगे। दृढ़ मनोबल नहीं समस्त कार्य सफलता पाइबापी संकल्प ने। सांगसाथी महल में भोजभातर मजा ने। कला और संगीत क्षेत्र में व्यक्ति लगी आज दिनटी मान प्रतिष्ठा और जशर अधिकारी हे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज कि दुर्वा व दुबघास एवं गुड़े या मोदक भगवान गणेश जी को अर्पण करूँ। याद्वारा आपंकर आर्थिक स्थिति सुधर। तो ये आसतु वृष राशि विषय जाना। शारीरिक ऊर्जा प्रबल रहा। पर्सनालीटी देखा भाई रहा। अधिकरू अधिक लोक आपण सहित मिशिवा पसंद करेंगे। आज दिन में कौन गोटे बड़ संकल्प नियंतु। आज आप जहाँ भी चिंता करिसेंती ताठार भी अधिक सुख आज दिन में आपको मिलबार अच्छी। स्वास्थ्य प्रति सचेतन हेबे। योग व्यायाम प्रति मन बढ़ाइबे। दान धर्म प्रति मन बढ़। खाद्यप्रिय हेबे। सांगसाथी मेल में दिनटी भोजीभात और हस खुशी कटिब। तेबे आय तुलन में खर्च अधिक रहुअछि, तो खर्च पर ध्यान रखंतु। पारिवारिक जीवन में गुरुजन को उपदेश मानि चलिले दिनटी शुभमय हेब। अपराह्न में बंधु मिलन और सुस्वाद भोजन प्राप्त करेंगे। समय कल्पनाठार ऊर्धर रहिबो। धनवर्षर जोग बनुअछि। धन प्राप्तिर प्रबल जोग बनुअछि। आयर वृद्धि हेब। चाकरी क्षेत्र में सम्मानित हेबे। गृह को बंधु आगमन हेब। आज दिन में निजपाई किसी फ्यूचर प्लानिंग करने आवश्यक, कारण आज दिनटी आपण बहुत ही शुभ रहुअछि। ग्रह मान स्थिति आपंकर पक्ष रही। जहाँ चिंता करेंगे, जहाँ निर्णय नेबे ताहा आपंक सठिक सब्यस्त हेब। गृह में सुख शांतिर वातावरण उपलब्ध हेब। पूर्व योजना मुताबक समस्त कार्य सठिक समय संपन्न कर खुशी हेबे। तेज आज मन अल्प समस्या भितर और चिंतित रहिब। मुंडरे सामान्य भारीपण रही पारे, किंतु ताहा एते चिंताजनक हेब नाही। महिला माने दान धर्म करेंगे। परिवार सहित कौन मनोरम स्थान को बुलाबुली करने जापारती। निजठार दूरी जाइथिबा व्यक्ति निकटतर हेबे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप गोटे मयूर परटे घर को आणतु और ताहाको भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पण करंतु एवं पर से ही परटी को आनी
ନିଜର ଧନ ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହା ଦୂର ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିବ ଯାହାକି ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ। କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ ନାମ ଓ ଧନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ଉର୍ଜା ଓ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ଓ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଦିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଯାହା ବି ପୂର୍ବରୁ କିଛି କଳିଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହେଉ ବା କାହା ସହିତ ବି ହେଉ, ତାହାର ଅନ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ଲାଭରେ ଭରି କରି ରଖିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ହିଁ ବେଷ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ମନେ ରଖିବା ଭଳି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେବେ ତାହା ସହଜରେ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ଭୋଜିଭାତରେ ମାତିବେ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଅର୍ଥ ମିଳିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଅଛି। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଦେବଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ ଓ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ଗୃହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖିବା ଭଳି ରହିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓ ମନୋକାମନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରିପାରନ୍ତି ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ରହିବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ କଟିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବା ଲାଗି ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବଂଶୀଟିଏ ଘରକୁ କିଣିକରି ଆଣନ୍ତୁ ଓ ତାହାକୁ ଠାକୁର ଗୃହରେ ରଖି ନିତ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଯାହା ବି କିଛି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଥିବ ତାହା ସବୁ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା, ମିତ୍ର ଲାଭ, କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି, ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି, ମନୋରଞ୍ଜନର ସୁଯୋଗ ଓ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଅତିରିକ୍ତ ଉର୍ଜାର ଅନୁଭବ କରିବେ। ମନରେ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ରହିବେ। ଯୋଗ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବନ୍ଧୁମେଳରେ ଦେବଦର୍ଶନ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିଯିବ। ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଅଛି। ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରିୟ ରହିବେ। ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ଭୋଜିଭାତର ମଜା ନେବେ। ଗୃହରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଖୁସି ହେବେ। ତେବେ ଆଜି ମନ ଅଳ୍ପ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଓ ଚିନ୍ତିତ ରହିବ। ମୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାରିପଣ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏତେ ଚିନ୍ତାଜନକ ହେବ ନାହିଁ। ମହିଳାମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ ଓ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ଗୃହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବେ। ତେବେ ଆଜି ମନ ଅଳ୍ପ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଓ ଚିନ୍ତିତ ରହିବ। ମୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାରିପଣ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏତେ ଚିନ୍ତାଜନକ ହେବ ନାହିଁ। ମହିଳାମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶିରେ ହାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ରିସ୍କ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ଓ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଗୁଜୁରାତି ନିଜର ଶୋଇବା ଶେଯରେ ତକିଆ ତଳେ ରଖି ଶୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରଦିନ ସକାଳେ ତାହାକୁ କୌଣସି ସୁନସାନ ସ୍ଥାନରେ ପକାଇ ଦେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆରୋଗ୍ୟତା ଲାଭ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଚାକିରିଜୀବୀଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ଓ ଅନୁକୂଳ ରହୁଅଛି। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ବିଶେଷ ଅଟେ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବା ଭଳି ରହିବ। କିଛି ଏପରି ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିପାରେ ଯାହାର ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଆଜିର ଦିନରେ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାରେ ଭରି ହୋଇ ରହିବେ। କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ମନ ଲାଗିବ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ରହିବେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କୌଣସି କାମ ଲାଗି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଓ ସୁହାଗ ମିଳିବ। ରଚନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଦେବଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ନେଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମହଲରେ
ଭୋଜିଭାତର ମଜା ନେବେ। କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ଯଶର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ତାହା ସହଜରେ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଓ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ନେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଭଲ ଖାଇବା ପିଇବା, ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବସା ଉଠା ଏହିସବୁ ସୁଯୋଗ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। କୌଣସି ଦାମୀ ଜିନିଷର କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିଯିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ବା ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେଉଥିଲା ସେସବୁ ଦୂର ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ଜଳ ଦେଇ ଦୀପଟିଏ ରଖି ଗଛକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜର ମନୋକାମନା କୁହନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଭେଟ ମନରେ ଅଧିକ ଖୁସି ଆଣିଦେବ। ଅପରାହ୍ନରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ। କର୍ମତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନରେ ଯିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସାଙ୍ଗସାଥି ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ଦିନଟି କଟିବ। ଏ ବର୍ଷର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶାଠାରୁ କିଛି ଅଧିକ ହେବାର ଅଛି। ଡେଲି ଇନକମ୍ ଡବଲ ହୋଇପାରେ। ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଧନର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ଆସୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ବିକଶିତ ହେବ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଏହି ସମୟ ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ନିଜକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଓ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହୁଅଛି। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଓ ସକାରାତ୍ମକ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଭୋଜିଭାତରେ ମାତିବେ। କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯାଇପାରନ୍ତି ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଜୀଙ୍କୁ 21ଟି ଶମୀ ଗଛର ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବୁନ୍ଦିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଚାଲିଛି ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ବସି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲାଗି ଆମକୁ ନିଜକୁ ହିଁ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବ୍ୟର୍ଥ ଭାବରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟର ଆରମ୍ଭ ହେଉଅଛି। ଭୂମି ଓ ବାହନର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା ଆଜି କରିପାରିବେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଦାମ୍ଭିକ ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। ଖେଳକୁଦ ଓ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସମୟ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନୂତନ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲାଗି କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ନେଇପାରନ୍ତି। ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ରହିବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ଆପଣ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଉର୍ଜାବାନ ଓ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଧିକ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାରିପଣ କିମ୍ବା ମାନସିକ ସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଓ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳ ହେବ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ପୁରୁଣା ମତାନ୍ତର ଓ ମନାନ୍ତର ସବୁ ଦୂର ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଚିନି ମିଶା ଅଟା ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ନାଲି ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମିଳନ୍ତି ତ ବହୁତ ଭଲ। ଓ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଣେଶଜୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କୁ ଲଡ଼ୁର ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଚାରରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି, ନିଜକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେବା ଲାଗି ଆଜି ଆପଣ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତୁ।
प्रत्येक कार्य को सठिक ढंग से संपादन करने संकल्प नेबे। मंदिर को परिभ्रमण जिबे। पारिवारिक जीवन आडंबरपूर्ण रहिबो। अपराह्न सुस्वादु भोजन प्राप्त करेंगे। सांगसाथी महल में हस खुशी समय कटिब। गृह को बंधु आगमन हेब। पुराणा मित्रों सह भेट मन में प्रसन्नता आनीदेव। आज दिन में परिवार को कौन खुशी आसीपे। कौन नुआ मेम्बर आड हो पारती। कौन धन संपत्तिर विषय समाधान हो ऋण मुक्ति कौन योजना प्राप्त करेंगे। आज आप निजक उत्साहित अनुभव करेंगे। बंधु मान सहयोग आपणकर कौन योजना पूर्ण हो। गृह में हस खुशी वातावरण परिवार मध्य स्नेह संपर्क वृद्धि पाइब। आज आपण अचानक धन प्राप्ति पर योग बनुआछि। आज दिन में कौन एपरी स्थान धन प्राप्ति हो पारे जहाँ आप चिंता भी करनथिबे। आज दिन में निश्चय ही एपरी किछि घटिबो जहाँ आपण संपूर्ण दिनटी को मन रखा भली करदेव। आज दिनटी आपण लगी विशेष रहिबार अछि। गृह में सुख शांतिर वातावरण उपलब्ध हेब। पूर्व योजना मुताबक समस्त कार्य सठिक समय संपन्न कर खुशी हेबे। तेज आज मन अल्प समस्या भितर और चिंतित रहिबो। मुंडरे सामान्य भारीपण रही पारे किंतु ताहा एते चिंताजनक हेब नाही। महिला माने दान धर्म करिवे। आज दिनटी आपण कर्मठ होई संपूर्ण उत्साह और ऊर्जा भरी होई निजर काम कार्य आग को बढ़िबार जणाजिबे। तो आज दिनटी को व्यर्थ भाव जीवाक दिंतु नहीं। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आज आगामी 7 दिन पर्यंत गणेश जी पूजा करंतु, दर्शन करंतु। ओम गं गणपति नमः यही मंत्रटी को 108 थर जप करंतु प्रत्येक दिन। एवं 7 दिन पर कौन भी स्थान में तंबार दान करंतु। यह आपणकर जीवन समस्त दुख को दूर करिवो। एबे आसंतु धनुराशि विषय जानिबा। तो आज दिनटी आपंपाई मिलामिशापूर्ण रहिले भी आज आपंपाई एक भाग्यवर्धक दिन भाव में सब्यस्त हो जहाँकि आप भूली पारे ना। मन में फूर्ति रहिबो। स्वास्थ्य प्रति जत्नशील रहिबे। आय उत्तम रहिबो। बंधुमेल देवदर्शन करेंगे। भोजीभातर मौज नेबाई कौन मनोरम स्थान को किंबा दूरयात्रा करिपारंती। महिला माने नूतन वस्त्र किंबा गृह उपकरण क्रय करेंगे। कौन मूल्यवान जिनिस क्रय करिपारंती। सांगसाथी और बंधु बांधवों गहण में दिन काटिबे। तेबे आज आपन को कौन स्थान धोखा मिलबार संभावना रहुआछि। तो कौन बड़ धरणर निवेश किंबा किछि जरूरी कागजपत्र कार्य आज करंतु नाही। आलस्य आसीपारे। कौन भूल हो पारे। अଯଥା खर्चर भी जोग बनुआछि। तो निजर खर्च पर नियंत्रण रखंतु। मित्र होइतांतु, बंधुबांधव होइतांतु किंबा आपणकर शत्रु होइतांतु समस्त को आज गोटे आखिरे देखिबार अछि। कहा उपर भी अधिक भरोसा करिबार नाही। एवं आज आपण कहा सहित भी जुक्तितर्क और कलहादि दूरे रुहंतु नहीं तो यह आपन को कौन बड़ विपद में पकई पारे। सांग मान सहित भलरे रुहंतु किंतु आज आप अल्प सावधान रुहंतु। बाकी दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहिबो। तेज आज मन अल्प समस्या भितर और चिंतित रहिबो। मुंडरे सामान्य भारीपण रही पारे किंतु ताहा एते चिंताजनक हेब नाही। महिला माने दान धर्म करिवे। आयर वृद्धि हेब। आज आपनकर पर्सनालिटी देखिबा भली रहिबो। लोक माने आपनकर प्रति प्रभावित रहिबे। आज निज उपर अधिक ध्यान देबे। शारीरिक ऊर्जा बजाय रहिबो। निजर काम कार्य प्रति अधिक जत्नशील रहिबे। भविष्य को नहीं कौन योजना प्राप्त करेंगे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप स्फटिक किंबा रुद्राक्ष मालारे ओम गं गणपते नमः यही मंत्रटी को 108 थर जप करंतु। गणेश जी को लडू और दुर्बा चढ़ातु। यह आपंकर धनजनित समस्या दूर करिवो। एबे आसंतु मकर राशि विषय जानिबा। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। गोटे अधिक कार्य लाभ मिलबार संभावना बनुआछि। तो आज दिनटी आपंपाई मन रखा भली सब्यस्त हो। प्रत्येक कार्य को सठिक ढंग से संपादन करने संकल्प नेबे। मंदिर को परिभ्रमण जिबे। पारिवारिक जीवन आडंबरपूर्ण रहिबो। अपराह्न सुस्वादु भोजन प्राप्त करेंगे। सांगसाथी ऊर्जावान रहिबे। आध्यात्मवादी हेबे। सेवा पूजार समय देबे। गृह में आनंद उत्सवर माहौल रहिबो। छात्र छात्री माने सहपाठी सह भोजीभातर मातिबे। राजनीति क्षेत्र में व्यक्तिविशेष दलीय समर्थन लाभ करेंगे। व्यवसाय में ढेर उन्नति परिलक्षित हेबो। आज आप सांगसाथी परामर्श नहीं कार्य करंतु। लाभवान रहिबे। कौन दिगरु धन रोजगार कौन नुआ स्रोतर संधान पाइबे। तेज आज अଯଥା खर्च अधिक रहुआछि। आज दिन में आपंपाई एपरी किछि खर्च आसीपारे जहाँ आगक जाई समस्या पकई पारे। एथिपाई आज आप ध्यानपूर्वक खर्च करंतु और आज विशेष रूप से निजर क्रोध पर नियंत्रण रखंतु। कली झगड़ा बंचिक रहिबार अछि। आज आप स्वास्थ्य को नहीं जगी रखी चलंतु। बाकी प्रत्येक दृष्टि आज दिनटी शुभ परिणाम ही आनिकरी आसुअछि। आज आप दृढ़ मनोबल ने जीवन में सफलता पाइबापी संकल्प नेबे। आज आपन को भाग्यर पूर्ण सहयोग प्राप्त हेब। प्रत्येक कार्य जहाँ एपर्यंत अटकी रही ताहा संपन्न हेब।
माता पितांकर आशीर्वाद रहिबो समाजर मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। आज आप देवदर्शन कर खुशी हेबे और क्या साहाय्य सहयोग हाथ बढ़ाई पारती। तेज आज मकर राशि हाथचंद्र भोग हेतु प्रति कार्य को सतर्कता सहित करूँ। जानवाहन चलाया समय सावधान रुहतु। कौन विघ्न भाई कार्य आज करूँ ना और दूरयात्रा करुले सावधान और सतर्क रुहतु। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप भगवान गणेश जी चरण में धला रंगर फूल चढ़ातु और कौन सी आवश्यकता थी व्यक्ति को किसी साहाय्य सहयोग करूँ। यह आपन को आरोग्यता प्रदान करिवो। तो एबे आसतु कुंभ राशि विषय जानिबा। तो जानिनियंतु कि आज दिनटी आपन सब दृष्टि भल ही रही अछि। निजक उन्नत करने लगी बीती जाइथिबा समय को चिंता न करी आगु को बढ़ापी निजक सफल करने आज संकल्पबद्ध हुअन्तु। देह सुस्थ और मन प्रसन्न रहिबो। देवदर्शन करिवे। समस्त कार्य सफलता पाई संकल्प नेबे। नूतन वस्त्र परिधान करेंगे। आज आपंकर स्वभाव अन्य को प्रभावित करिवो। आर्थिक स्थिति सुधार आसिबो। आर्थिक समस्या मानकर अंत हेबो। माँ लक्ष्मी कृपा प्राप्त हेबो। आज दिन में आपंकर जीवन में कौन बड़ उपलब्धि कौन बड़ खुशी आसीपे। सकाल ठारू संध्या पर्यंत समय आपण किसी एही प्रकार रहिबो जहाँ आपंकर आत्मविश्वास को बढ़ाइबो। आज दिन में निया प्रत्येक निर्णय प्रत्येक फ्यूचर प्लानिंग आपन को सिक्योर करें। विद्यार्थी होइथांतु गृहिणी होइथांतु व्यापारी किंबा चाकरी क्षेत्र में अछंती आपन को बहुत ही शुभ रहिबार अछि। बहुत ही खुशी आनिकरी आसुअछि। परिवार मध्य हसखुशीपूर्ण वातावरण रहिबो। काहरी को कौन क्षेत्र में साहाय्य करी आत्मसंतोष लाभ करेंगे। आज कौन एक बड़ निर्णय व निष्पत्ति नहीं पारती। आज आप ऊर्जावान रहिबे। सांगसाथी महल में भोजी भातर मौज नेबे। गृह सुख शांतिर वातावरण उपलब्ध हेबो। पूर्व योजना मुताबक समस्त कार्य सठिक समय संपन्न कर खुशी हेबे। तेज आज मन अल्प समस्या भितर और चिंतित रहिबो। मुंडरे सामान्य भारीपण रही पारे किंतु ताहा एते चिंताजनक हेबो नाही। महिला माने दान धर्म करिवे। चाकरी क्षेत्र थिबा व्यक्ति कर्मक्षेत्र में आप सम्मानित हो पारती। सहकर्मी मान सहयोग मानसिक शांति प्रदान करिबो। गोटे शुभ खबर मिल पारे। तेज आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप गोटे रक्षासूता नियंतु और से 7टी गंठी पकाई भगवान गणेश जी को ध्यान कर 108 थर ओम कं गणपतये नमः यही मंत्रटी को जप करंतु एवं परे ସେହି सूताटी को निजर पर्स रे सर्वदा रखंतु। यह आपन को अत्यंत ही शुभ साब्यस्त हेबो। एबे सुन मीन राशि विषय जानिबा। शारीरिक सुस्थता बजाय रहिबो। नूतन वस्त्र परिधान करिवे। महिला माने सुस्वादु खाद्य प्रस्तुत करिवे। छात्र छात्री मानक पय आज दिनटी शुभ साब्यस्त हेबो। आपनकर काम कार्य क्षेत्र में आपन को उन्नति देउछि। निवेश करने क्षेत्र में आप आगे पारती। शानदार रहिबार अछि। तो ध्यान सहित शुणु। आपनकर भाग्य रे वृद्धि आनिकरी आसुछि। आपनकर प्रत्येक अटकी रहिथिबा कार्य आरंभ हेबो। द्रुतगति संपन्न हेबो। कर्म कम और फल अधिक पर योग बनुछि। प्रभु को आराधना रे मन को शांति मिलिबो। गुरुजन के प्रति भक्तिभाव रहिबो। शारीरिक सुस्थता बजाय रहिबो। मन प्रफुल्ल रहिबो। सांगसाथी और बंधु बांधवों गहन रे दिन काटिबे। दाम्पत्य जीवन ढेर सुखमय हेबो। व्यवसाय कारोबार वृद्धि पाइब। गृह को बंधु आगमन हेबो। जीवन को सठिक ढंग से बंचापी और जीवन में सफलता पाइबापी संकल्प नेबे। आज आपण ऊर्जावान जनाजिबे। आपणकर कार्य और कथा कहवा शैली अन्य को प्रभावित करिबो। सांगसाथी मेल में निजर प्रभाव को बजाय रखिबे और सांगसाथी मेल में भोजीभातर मजा नेबे। देवदर्शन प्राप्त करिबे। दृढ़ मनोबल नहीं समस्त कार्य सफलता पाइबापी संकल्प नेबे। सांगसाथी महल में भोजीभातर मजा नेबे। कला और संगीत क्षेत्र में व्यक्ति लगी आज दिनटी मान प्रतिष्ठा और जशर अधिकारी हेबे। आज आप जो भी कार्य हाथ को नेबे ताहा सहजरे ही संपन्न करेंगे। विद्यार्थी पाठपढ़ा कनसेंट्रेट करें। फ्यूचर प्लानिंग करें। निजर भूल को किंबा अवहेला आदि को सुधारवाई आज दिन में एक एपरी रेजुलेसन नेबे जहाँ आपनकर दृढ़ निश्चय आपन को आगो को नहीं जीवो। आपन को सफलता प्रदान करिवो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप गोटे कंचा नड़ियाटे नियंतु और से नाली रंगर कपड़ाटे बांधि निजर मनोकामना कही से ही नड़ियाटी को भगवान गणेश जी को अर्पण करंतु। आपण प्रत्येक कार्य सफलता प्राप्त करेंगे।